Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kitab Saraf Mustawa Rabi bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Hari ini kita masuk ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Maudu'nya masadirul af'alis rubaiyah, masdar-masdar dari fiil 4 huruf. Minggu lalu masdar fiil sulasi sudah kita selesaikan banyak latihannya, Hari ini kita langsung dars ketiga, masdar berikutnya dari fiil 4 huruf. Fadlur Rahman mungkin awalan. Fadli Ad-dars. Ad-darsus tsalitsu, pelajaran ketiga. Masadirul af'alil rob Rubah. rubaiyati. Masdar dari kata kerja fiil. Masdar dari kata kerja fiil yang 4 huruf. Asli, biasanya asli 3 tambah 1 kan? 4 Naam. huruf. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. An-nasabu. Nasab, garis keturunan. Oh, garis keturunan. Apa tuh? Zilalun. Zilal, naungan gitu. Naungan. Naungan seperti payung gitu. Naungan, zilal. Hafidun. Cucu laki-laki, Oh iya. hafid. Muannasnya hafidatun. Intisabin. Intisabun. Oh, intisabun. Penisbatan, penasaban. Penasaban. Penisbatan. Dari fi'il madinya intasaba. Intasaba yantasibu. Masdarnya itu intisab. Ansabun. Ansabun. Jamak dari Jamak dari awan. nasab. Nasab. Nasabun. Nasab berarti. Nasab seperti qalamun. Akolamun. Semakan aklamun. Semakan af'alun. Ulangi, Fadlur Rahman, al-kalimatu. Al-kalimatul jadidatu. An-nasabu. Zilalun. Hafidun. Intisabun. Ansabun. Judulnya al-amalu. Al-amalu qablan nasabi. Bagus. Amal perbuatan Amal dinilai sebelum, perbuatan. lebih Gimana Ustaz? didahulukan sebelum Sebelum nasab. nasab. Jadi amal perbuatan dulu didahulukan sebelum nasab keturunan. Oh. Fadli. Aqbala Aliyu binul Husaini radhiyallahu anhuma ala Ala. ala talabil ilmi mundu si ghorihi iqbalan. Aqbala, antusias, artinya semangat. Ali bin Husain. Ali bin Husain radhiyallahu Semoga Allah. anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, bersemangat dalam Untuk mencari ilmu sejak sejak kecil dengan sungguh-sungguh ikbalan. dengan sungguh-sungguh. Mundu sigaris, sejak kecil, sejak mudanya. Siapa Ali bin Husain? Anaknya Husain tuh. Al Husain bapaknya, Ali Ali. anaknya. Dan kakeknya juga namanya Ali, Husain bin Ali maksudnya. Ya.
Oh, Ayahnya Husain Ali bin Abi Thalib. oh, Nah, Husain menamakan anaknya dengan nama ayahnya sama. oh, begitu. Walidul Husain di bawah ada footnote-nya. Walidul Husainu huwa Husainu Ali. Walidul Husaini Walidul Husaini huwa Ali bin Abi Thalib Rabiul Rabiul Khulafa Ar-Rasyidi. Ir-Rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Am. Ayahnya Husain adalah Ayahnya Husain, dia adalah Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang Khulafaur Rasyidin yang keempat. Semoga semoga Allah. Allah meridhoi mereka semua. Setelah Utsman bin Affan kan, Naam. yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, Umar. tiga Utsman, empat Ali bin Abi Thalib. Naam. Nah, Ali bin Abi Thalib punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain. Dan Husain menamakan anaknya dengan nama ayahnya, Oh Ali iya. juga. Ya, Oh, nah, kebiasaan orang Arab kayak gitu. Biasanya orang Arab menamakan anaknya dengan nama keturunan sebelumnya. Biasanya. Wakana Wakana awwala min man alamahu. man man Oh, wakana awwala man alamahu waliduhul Husainu bin Ali. betul betul aliyin nakir nakir Ali. lagi aliyin bisa tuh. Dan yang pertama kali mengajarkannya Dan yang pertama kali mengajarkannya ayahnya Husain eh, bin eh, Ali, bin Ali. Yang pertama kali mengajarkan Ali itu ayahnya sendiri, yaitu yaitu Husain, Husain bin Ali. putranya Ali bin Abi Thalib. Oh, naam. Itu yang pertama kali beliau belajar kepada ayahnya sendiri, Husain. Jadi kita fokusnya ya ya Ali ya, si Ali ini ya, Ali yang putranya Husain. ya Husain. Dia cucunya Ali juga, cucunya Ali bin Oh, Abi Thalib maksudnya. Yang pertama kali mengajarkannya ayahnya Al-Husain, itu Al-Husain, guru pertamanya. Wa kana wa kana Masjidu Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatuhu tsaniyati. madrasatahu saniyatah. Khabar kana tuh. Madrasatahu oh, madrasatahu tsaniyati tetap Ustaz. Naat, naat dari Oh, madrasah. saniyatu, maaf. Nah, naat mansub madrasatahu. Madrasatahu saniyata. Nah, dan Astagfirullah. Masjid Rasulullah yang agung Dan Masjid Rasulullah yang agung dan Masjid seba- Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung sebagai menjadi tempat belajarnya yang tempat belajarnya yang kedua. dulu para sahabat belajar di masjid, maksudnya di masjid belajar agama lebih berkah. Yang pertama dari keluarganya kan, dari pihak ayahnya, lalu Masjid Rasulullah. Maksudnya Masjid Nabawi ya, Nah, di Madinah An-Nabawiyah. Walam yata'allaq, qafnya sukun ya, ada lam dijazm kan? oh, qafnya sukun. Kan ada lam kan? Naam. Walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla. Walam yata'allaq, dari ta'allaqa ya ta'allaqu. Qalbul fata, hati sang pemuda itu maksudnya Ali. Oh, hati sang pemuda itu Tidak terikat dengan sesuatu tidak terikat dengan sesuatu seperti terikatnya terhadap seperti terikatnya terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. hmm,
Jadi sangat cintanya dengan Al-Quran, hatinya ya selalu berhubungan dengan tilawah dan memahaminya. Jadi qalbul fata, hati sang pemuda. Siapa pemuda, pemuda ini maksudnya? Ali bin Husain. Ali bin Husain. Fakana Fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil jannati lil jannati tara qalbuhu syuqan ilaiha. syauqan. Oh, syauqan ilaiha. Nah, beliau apabila Beliau apabila membaca ayat-ayat yang ada di satu dalam ayat, mufrad oh, satu ayat ayatan. Oh iya. Beliau apabila membaca satu ayat di di dalamnya, yang di dalamnya dalam yang disebut di dalamnya nama surga, disebut tentang surga, hatinya pun hatinya pun terbang merasa syukur, rindu merasa rindu kepadanya. pada surga. Karena gambarnya sungguh indah kan? Di surga tuh hurun in, tajri min tahtihal anhar, saking apa namanya mendalam membacanya, saking diresapi dia membaca, rindu hatinya terbang melayang terhadap surga. Wa idza qara'a sebaliknya, wa idza Wa idza qara'a ayatan fiha dzikrun linnari uh, ifta'ala, imtala'a qalbuhu khasyatan minallahi. dan apabila beliau membaca Dan apabila beliau membaca satu ayat di dalamnya yang yang di disebut tentang neraka, hatinya pun penuh rasa hatinya pun penuh rasa intala. imtala, penuh Oh, penuh. hati Oh ya, hatinya penuh dengan rasa takut kepada, pada Allah. nah, takut dimasukkan ke neraka dengan saking dahsyatnya azabnya kan, Naam, takut Ustaz. ngeri, sangat ngeri. Sambung wahina Wahina, 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 ifta'ala. wahina, ifta'ala, iktamala. Salah ininya ya, Hmm. Ustaz, harokat. Ya harusnya asrek. Wahina, wahina iktamala Aliyu binul Husaini syababan wa ilman. Hmm. Dan ketika telah sempurna Dan ketika telah sempurna Ali bin Husain sebagai pemuda yang dan keilmuannya, dan keilmuannya, saral fata, sorol fata min aktsari bani Hashimin ibadatan. pemuda tersebut yaitu Ali bin Husain maksudnya, Pemuda tersebut eh, terbang. termasuk Oh, min aksari, soro menjadi, bukan terbang. oh iya, Tara, Toro. Tara, Toro Tara dulu, Tara terbang. iya, Soro ini termasuk Toro saudarinya Kana kan, menjadi. pemuda Maka tersebut menjadi pemuda tersebut menjadi orang yang paling banyak orang ibadahnya yang paling banyak ibadahnya dari Bani dari Hashim. Bani Hashim, dari marga kalangan Bani Hashim. Hashim. Jadi dari Ahlul Bait, maksudnya Bani Hashim itu Ahlul Bait Nabi Hmm. yang banyak ibadahnya ketika telah sempurna masa muda dan keilmuan beliau. Wa italatan, Wa itolatan sujudi wa mujahadatu nafsi. dan paling lama sujudnya Dan paling lama sujudnya dan bersungguh-sungguh dan melawan bersungguh-sungguh melawan gimana? hawa nafsu, Oh, dan mujahadah. bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Wa qad syahadahu, Qad syahadahu ahadu
ashabihi Hmm. dzata marratin yaqifu fi dhilalil ka'bati wa huwa yastaghfi yastaghfiru Firu. wa Hmm. yabki. Wa qad syahadahu. Kita artikan dari sini zata marrah pada suatu waktu gitu. Oh, dari dzata marra, Ustaz. Pada Pada suatu waktu waktu, salah seorang sahabatnya, sahabat Husain, Ali bin Husain maksudnya, oh ke ahadu. Salah seorang sahabatnya menyaksikannya sedang menyaksikannya sedang berdiri ya, di naungan naungan Ka'bah dan dia sedang sedang memohon ampun dan menangis. ah, saking banyak ibadahnya kan. Nah, Waqad zalzalahu. wa qad zalzalahu khufu adzabil akhirati faqala lahu. Nah, waqad zalzalahu, beliau telah zalzalahu, rasa takut telah membuatnya gemetar. Oh, gemetar. Rasa takut, rasa takut terhadap azab akhirat membuatnya Rasa takut terhadap azab akhirat membuat dia gemetar. gemetar. Zalzalah, menggoncangkan kan? Zalzalah, menggoncangkan. Faqala lahu, siapa yang berkata ini? Faqala lahu, Ali bukan Ustaz. sahabatnya tadi, salah seorang sahabatnya Oh, seorang sahabatnya. Oh, yang yang berkata. melihatnya. "Oh." Maka dia Ya, berkata kepadanya, faqala lahu. Oh iya. Ya hafida Rasulillahi. "Mm, Mali aroka ala halatika ma'a an ma'akan ma'a anna laka salasa fadailu arju fadailah fadoila arju an an tutam'ina." tutma'inna nafsaka wa taj'alaka tak tak apa Ustadz itu? Dari Amina ya'manu. Ya manu, tak manu, Oh, tak minal. manu minal khaufi. Ini ucapan sahabatnya tadi. Ya hafidah Rasulillah, wahai Wahai cucunya Rasulullah, Mali, kenapa Mali, saya melihatmu? kenapa Kenapa saya melihat engkau dalam keadaan seperti ini? dalam keadaan seperti ini? Ya, sedang menangis kan? Takut kan? Ma'anna, padahal gitu. Maaf, Ma'anna, padahal kamu mempunyai aku tiga. mempunyai tiga keutamaan. Hmm, saya berharap Saya berharap kamu dapat engkau menenangkan dirimu, dapat menenangkan dirimu. Oh iya, dan menjadikan dan merasa aman. menjadi rasa aman dari rasa takut. Nah, dengan sebab beliau punya tiga keutamaan ini. Ya, ihdahunna, Ihdahunna anna jaddaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salah wa satunya salah bahwasanya satunya bahwasanya kakekmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hmm, dari jalur Fatimah ya, maksudnya ya. Naam, Fatimah menikah dengan Ali. Ali mempunyai anak Hasan dan Husain. naam. Lalu Husain punya anak lagi namanya Ali, ini yang sedang kita bicarakan. Jadi datuknya beliau adalah Rasulullah, kakeknya. Itu keutamaan yang pertama, besar kan? Naam. Utamanya. Wasaniyatu, yang kedua, Wasaniyatu annahu yur yurja. yurja yurja an yasfa'alaka yaumal hisabi. Keutamaan yang kedua,
Keutamaan yang kedua, sesungguhnya engkau Diharapkan, diharapkan yurja diharapkan, ya beliau Nabi maksudnya memberi syafaat Allah memberi syafaat untukmu pada hari pada hari perhitungan. perhitungan. Ya syafaat. Jadi Nabi kan, Nabi kelak beliau mendapatkan mendapatkan wewenang untuk memberikan syafaat atas izin Allah. Itu keutamaan yang kedua. Wasalisatu, Wasalisatu rahmatullahi. Dan nah, yang yang ketiga ketiga adalah kasih sayang Allah. kasih Allah ini tadi. Faqala Ali bin Husaini, Qala Ali bin Husaini, maka in- maka Ali bin Husain berkata, mm, Inna apa tadi? in Tasaba bisa, in intisabi gitu Ustaz. betul. Inna intisabi ila Rasulillahi la taja'allani amanu ala La naf taj'alu, la taj'alu, la la taj'alu la yaj'aluni nah la yaj'aluni, la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla. mm, sesungguhnya penasabanku Sesungguhnya penasabanku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat menjadikan diriku aku aman, merasa, merasa aman dari merasa aman diriku dari sendiri diriku atas sendiri atas setelah setelah aku mendengar setelah aku mendengar firman firman Allah. Allah Azza wa Jalla. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ Dan يومئذ apabila ketika ditiupkan sangkakala, dan apabila ditiupkan sangkakala maka di tidak lagi nasab yang dibanggakan. maka tidak ada lagi nasab yang dibanggakan di hari ini. Nasab di hari ini itu dia. Beliau lebih mengutamakan amal daripada nasabnya kan, Oh iya. tidak terlalu membanggakan, tidak terlalu mementingkan. Wa amma syafa'atu jaddi, Wa amma syafa'atu jaddi li fa innallaha alat kalimat kalimat, yaqulu. Dan adapun adapun syafaat kakekku kakek untukku, untukku, maka Allah yang maha ma- tinggi maka Allah yang maha tinggi firman-Nya berkata, firman-Nya berkata, wala tasfa'una illa liman irtadha. Dan tidaklah yasfa'una. Apa Ustaz? mereka, maksudnya mereka, para malaikat atau yang lainnya Oh, tidak dan dapat memberi tidaklah syafaat memberikan syafaat kecuali orang-orang kepada yang orang, diridhoi, kepada orang yang ya, diridhoi. gitu. Wa amma rahmatullah, Wa amma rahmatullahi ta'ala fahuwa yaqulu. Dan adapun rahmat Allah Ta'ala, maka dia berfirman, hmm, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya sesungguhnya si sayang Allah dekat terhadap orang-orang yang berbuat orang yang berbuat baik. baik. Jadi sangat rendah hati ini Ali bin Husain ini sangat rendah hati ya, beliau tidak tidak membanggakan dirinya melebihi amalnya itu. Nah, Jadi Ustaz. beliau mendahulukan amalnya dulu, baru setelah itu yang lainnya, Nah, Masya Allah. ya kan? Sangat takut kan? Hmm.
Orang-orang salaf terdahulu memang begitu. Kalau kita mendengar kisah para salaf terdahulu, sangat indah tuh. Sebagai tauladan kita kan, kisah-kisahnya mereka tidak menyombongkan diri, tidak berbangga diri dengan nasabnya, meskipun kalau orang soleh bagus juga nasabnya juga soleh, utamanya lebih besar. Tapi beliau tidak membanggakan diri dengan nasab melebihi amalnya. Dan judulnya kan al-amalu qabla Dan nasabi, nasab. Amal lebih dahulu sebelum nasab atau keturunan. nasab. Hmm. Baca ulang tanpa diartikan om. Al-amalu. Al-amalu qablan nasabi. Nah, Aqbala Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi mundu sigharihi iqbalan wa nah. kana awwala man alamahu waliduhu Husainu bin Aliyin wa kana masjidu rasuli a'dhami sallallahu alaihi wasallama madrasatuhu tsaniyata Khabar khabar kana madara. madrasatahu tsaniyata Betul. Betul om. Walam yata'allaq. walam walam yata'allaq qalbul fata bisyai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla Nah, fakana idza qara'a ayatu fiha ayatan. Ayatan. Qara'a ayatan kan membaca. Membaca. Muta'addi. fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil dzikrun lil jannati tara qalbuhu Wa idza. syauqan ilaiha wa idza qara'a ayatan fiha dzikrun linnari imtala'a qalbuhu khasyatan minallahi Hmm. Wahina. wahina iktas wahina iktamala aliyu binul husaini syababan wa ilman saral fata min aktsari bani hashimin ibadatan wa itolatan lisujudi wa mujahadatu linnafsi. Sama. Wa mujahadatan khabar sora tuh. Oh iya, Sora kan wa menafsirkan. mujahadatan linnafsi. Hmm. Atau sebagai tamyiz dari min aksari. Tamyiz. Nah, Qad qad syahadahu ahadu ashabihi dzata marratin yaqifu fi dhilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki wa qad zalzalahu khufu adabil akhirati faqala lahu ya hafida rasulillahi mali araka ala halatika ma'a anna laka salasa fado ila arju an tutom ina nafsaka wa taja'alaka ta'manu minal khawfi ihdahunna. ihdahunna anna jaddaka Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa thaniyatu annahu yurja an yashfa'a laka yaumal hisab wa salisu rahmatullahi Wasalisatu. wa salisatu rahmatullahi faqala Ali ibnul Husaini inna intisabi ila Rasulillahi la yaj'alni amanu ala nafsi Yaj'alu. Marfu'um. Yaj'alu. Marfu'. inna intisabi ila Rasulillahi la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla. Nah, la itu la nafiyah saja. Bukan la larangan. La penafian saja. Ya, la Kecuali kalau la yaj'aluni. larangan. La nahiyah baru sukun. La taqra.
Jangan kamu baca. La tajlis. Jangan kamu duduk. Kalau ini tidak artinya la yaj'aluni. Tetap rafa Nah, kan mudhari'nya? nah, Ustaz. Membuatku. Tidak membuatku merasa aman terhadap diri setelah aku mendengar firman Allah. Faiza فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ wa amma وَأَمَّا شَفَاعَةُ جَدِّي لِي فَإِنَّ اللَّهَ عَلَتْ كَلِمَتُهُ يَقُولُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى wa amma وَأَمَّا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ يَقُولُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنْ Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. syukran Muhammad Rahman. Afwan Ustaz, jazakallah Kisah-kisahnya khair. kisahnya bagus kan buku ini ya? Ya, bagus banget Ustaz, Masya Allah. Nah, menyentuh semua ya banyak kan ya Ya, memberi kisah-kisahnya motivasi. motivasi. Jadi kita jauh sekali dengan mereka dari sisi amal jauh, ya kan? Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti mereka generasi salaf kan? Naam Ikuti Ustaz. mereka. Syukran Muhammad Rahman. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ya, Ummu Naila mungkin mubasyarah Ummu Naila hadirah. Fadli Om. Langsung. العلم قبل النسب. أقبل علي بن الحسين رضي الله عنهما على طلب العلم منذ صغره إقبالا، وكان أول من علمه والده الحسين بن علي، وكان مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مدرسته الثانية. Thaniyata na'at. Na'at. نعم، مدرسته الثانية. ولم Walam يتع... ولم يتعلق قلب الفتى بشيء تعلقه بكتاب الله عز وجل، فكان إذا قرأ آية فيها ذكر للجنة طار قلبه شوقا إليها، وإذا قرأ آية فيها ذكر للنار امتلأ قلبه خشية من الله. وحين اكتمل علي بن الحسين شبابا وعلما صار الفتى من أكثر بني هاشم عبادة. nggak boleh ya, bilangin nggak boleh. وإطالة للسجود ومجاهدة للنفس. قد شاهده أحد أصحابه ذات مرة يقف في ظلال الكعبة وهو يستغفر ويبكي، وقد زلزله خوف عذاب الآخرة، فقال له: يا حفيد رسول الله، ما لي أراك على حالتك مع أن لك ثلاث فضائل أرجو أن تطمئن نفسك وتجعلك تأمن من الخوف. إحداهن أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية أنه يرجى أن يشفع لك يوم الحساب، والثالثة رحمة الله. فقال علي بن الحسين: إن انتسابي إلى رسول الله لا يجعلني آمن على نفسي بعد أن سمعت قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Nah, وأما wa amma شفاعة وأما شفاعة جدي لي فإن الله علت كلمته يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما رحمة الله تعالى فهو يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. jazakallah khairan. Ummu Naila barakallahu fiik. Ummu Hafsah Naam musta'iddah Ustaz. Bismillah. Satu saja. al-amalu. Al Al-amalu qabla nasabi. Aqbala Ali ibnul Husaini radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi mundu sigharihi iqbalan. Wa Nah, kana awwala wa kana awwala man 'allamahu waliduhul Husainu Husain ibnul Aliyun.
Mudhaf Wakana ilaih. mas Husain bin waliduhul Husain bin Aliyin. Nah, Wakana masjidur Rasulil Azami salam. sallallahu alaihi wasallam. Madrasatahu as-saniyata. Walam Walam yata'allaq qalbul fata bisyai'in ta'alluquhu bi kitabillah azza wa jalla. Fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil jannati tara qalbuhu syauqan ilaiha. Wa idza qara'a ayatan fiha dzikrun lin nari imtala'a qalbuhu khasyatan minallah. Nah, Wa hina iktamala Ali bin Husaini syababan wa ilman. Syarul fata min aktsari bani Hashimin ibadatan wa hmm. italatan lis-sujudi wa mujahadatan lin-nafsi. Qad syahadahu ahadahu ashabihi Ah, zat Ahadu. ahadu lagi saya. Qad syahadahu ahadu ashabihi zata marratin Hmm. yakifu fi lilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki. Wa Ah, qad zalzala wa qad zalzalahu khufu adzabil akhirati faqala lahu ya hafida Rasulullah mali araka ala halatika ma'a anna laka salasa fadaila arju an tupo ina tupom ina ini arju ya. an tupom ina nafsaka wa taj'alaka ta'manu minal khawf ihdahunna anna jaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaniyatu annahu yurja an yasfa'a laka yaumal hisabi wasalisatu rahmatullahi faqala Ali bin Husaini inna intisabi ila rasulillahi la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa amma syafa'atu jadi li fa innallaha alat kalimatu yaqulu wala yasfa'una illa liman irtada Nah, wa amma rahmatullahi ta'ala fahuwa yaqulu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. barakallahu fiik ya Hafsah. Syukran. Barakallahu fiik Ustaz. Ummu Kardina langsung juga Al-amalu qabla nasabi. Al-amalu qablan nasabi. Aqbala Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi mundu sigharihi iqbalan wa Nah, kana awala min allamahu man ah, man allamahu waliduhu waliduhu waliduhul Husainu bin Aliyu Ali ibnu Mudhaf. al Husainu bin Ali Hmm. wa kana masjidur Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatus saniyatu Nah, madrasatah. Dia khobar kana mansub. Ada kana di awal kan. Madrasatahu madrasatahu asaniyatu mansub juga. Nah, Ah, madrasatahu asaniyata saniyata. Kan karena merofakkan isimnya yaitu masjid kan. ya Masjid itu isim kana. Khobarnya tuh madrasata saniyata sama. Walam yata'allaq. walam yata'allaq qalbul fata bisyai'in ta'alluqahu bi kitabillahi
azza wa jalla. Fakana iza qara'a ayatan fiha zikrun lid jannati qara qalbuhu suqan ilaiha wa iza Syauq. qara'a Syauq. Syauqan. sauqan ilaiha Naam. wa iza qara'a ayata fiha zikrul linnari imtala'u qalbuhu khasyatan minallahi Naam. wahina Imtala'a. Kalau wazan ifta'ala kan? Imtala'a, ifta'ala. imtala'ah imtala'a qalbuhu khasyatan minallahi Wahina. wahina ah, wahina akamalah Ifta'ala. kita wahina kamalah Ali bin Husaini syababan wa ilman saral fata min aksari bani hasimin ibadatan wa italatan lis sujudi wa mujahadatan lin nafsi qad sahadahu ahadu ashabihi zata zatam martin ya Marratin. Marratin. marratin yakifu fi zilalul ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki wa qad zalzalahu khawfu azabil akhirati faqala lahu ya hafida rasulillahi mali araka ala halitaka ma'a anna laka salasa fadaila arju an tutam ina nafsaka wataja'alaka ta'manu minal khawfi Naam. ihda Ihdahunna. ihdahunna anna jaddaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasaniyatu annahu yurja an yashfa'a laka yauma hisab wasalisatu rahmatullahi faqala Ali ibnul Husaini innan tisabi ila rasulillahi la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla fa iza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yauma izin wa amma safa'atu jadi li fa innallaha alat kalimatuhu yaqulu wala yasfa'una illa liman irtada Wa wa amma. amma wa amma rahmatullahi ta'ala fahuwa yaqulu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Naam. Bisa dipahami Mukardina ya, kisah ini. Sejarah ini Ustaz ya. Sejarah Sejarah dari Islam. Ali bin Husain namanya. Beliau cucunya Rasulullah, termasuk dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim, yang sangat banyak ibadahnya, terkenal ibadahnya sangat sangat banyak, lama sujudnya Ali bin Husain. Sekarang Mukarrina, semoga kita bisa mengikuti langkah mereka ya. Panutan kita kan, ini kan panutan kita kan, Ya. generasi soleh terdahulu dari kalangan Bani Hashim, sahabat Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Ummu Ainal, mungkin ممكن أستاذ إن untuk شاء الله أستاذ. بسم الله. العمل قبل النسب. أقبل علي بن حسين رضي الله عنهما على طالب العلم منذ صغره طلبه على طلب العلم منذ صغره إقبالا وكان أول من علمه والده
Husain bin Ali. Wa kana masjidur Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatahu saniyata. Bagus. Walam. Walam walam yatalaq walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'al ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla. Hmm. Fakana idza qara Fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil Ya. jannati Hmm. tagha tara qalbuhu syauqan ilaiha. Apa artinya tuh? Tara qalbuhu syauqan ilaiha. Terbang hatinya karena rindu kepada surga. Kepada surga. Surga. Ha kembali ke al-jannah kan? Naam, Ustaz. Wa idza Wa idza qara'a ayatan fiha dzikran dzikrun. dzikrun linnari imtala'a qalbuhu khasyatan minallahi. Hmm. Apa Wahina artinya? Imtala qalbuhu artinya. penuh hatinya dengan khasyatan ketakutan kepada Allah, Nah, Ustaz. sah. Wahina Wahina iktamala Ali bin Husaini syababan wa ilman sagal fata min aksari bani Hashimin ibadatan wa italatan lissujudi wa mujahadatan linnafsi. Naam. Qad syahadahu ahadu ashabihi zata marratin yaqifu fi dhilalinil ka'bati wa Fi huwa zilalil fi zilalil mudaf fi zilalil fi dhilalil fi dhilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki. Wa qad zalzalahu khufu khauf azabil khauf khaufu. khawfu khawfu azabil akhirati faqala lahu ya hafida rasulillahi mali araka ala halatika ma'a anna laka salasa fadaila Hmm. arju an tutam ina nafsaka wa taj'alaka ta'amanu minal Pak, khawfi dari amina ya'manu. Taja'alaka wa taj'alaka ta'amanu tak tak ta'amanu dari amina ya'manu ya'manu. ta'manu Nah, ta'manu seperti ra'a yaqra'u atau syariba yashrabu. Bab keempat. wa taj'alaka ta'manu minal khawfi Ah, ih ihdahunna anna jaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaniyatu annahu yurja an yashfa'a laka yaumal hisabi as-salisatu wasalisatu rahmatullahi faqala Ali ibnul Husaini inna intisabi ila rasulillahi la yaj'alni la la yaj'alu yaj la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu
قول الله عز وجل. بسم الله. Betul. Faida. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ Wa amma. وأما شفاعة جدي لي فإن الله Alat. علت كلمته يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى Wa amma. وأم وأما رحمة الله تعالى فهو يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sesungguhnya rahmat Allah itu Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin. berbuat ihsan, berbuat baik, bijak, ya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Ummu Ainal. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Ayu. Langsung Ummu Ayu. Al-amalu qabla nasabi. العمل قبل النسب أقبل علي بن الحسين رضي الله عنهما على طلب العلم منذ صغره إقبالا وكان أولا من علمه والده الحسين بن علي وكان مسجد رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مدرسة ثانية ولم يتعلق قلب الفتى بشيء تعلقه بكتاب الله عز وجل فكان إذا قرأ آية فيها ذكر للجنة صار قلبه شوقا إليها وإذا قرأ آية فيها ذكر للنار امتلأ قلبه خشية من الله Wahina. وحين اكتمل علي بن الحسين شبابا وعلما صار الفتى من أكثر بني هاشم عبادة وإطالة للسجود ومجاهدة للنفس Waqad. وقد شاهده أحد أصحابه ذات مرة يقف في ظلال الكعبة وهو يستغفر ويبكي Naam. وقد زلزله خوف عذاب الآخرة فقال له يا حفيد رسول الله ما لي أراك على حالتك مع أن لك ثلاث فضائل أربع أن تطمئن Arju. Arju. أرجو أرجو أن تطمئن نفسك وتجعلك تأمن من الخوف إحداهن أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فثانية أنه يرجى أن يشفع لك يوم الحساب والثالثة رحمة الله فقال علي بن الحسين إن انتسابي إلى رسول الله لا يجعلني آمن على نفسي بعد أن سمعت قول الله عز وجل Naam. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وأما شفاعة جدي لي فإن الله علت كلمته يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى Wa amma. وأما رحمة الله تعالى فهو يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين Ummu Ayu.
Difahami semua ini kisahnya Om? Alhamdulillah. Insyaallah. Syukran. Ummu Ayu, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Ummu Jihan, tafadhali Ummu Jihan. Al-amalu, Al-amalu qablan nasabi. bagus. Aqbala Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi munzu sigorihi iqbalan wa kana awwala man amala Man, alamahu maaf. man man alamahu waliduhul Husainu banu Aliin wa Naam. kana masjidur rasulil azami Sallallahu. sallallahu alaihi wasallam madrasatahu tsaniyata Walam, walam yata'allaqa qalbul fata oh, bi faknya syai'in majzum. Mudhari majzum dia. Lam kan harfu jazm. Walam yata'allaq. Sukun. walam yata'allaqa qalbul fata bi syai'in Sukun. Sukun Om. Yata'allaq. oh ya walam yata'allaq walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla fakana idza qara'a ayatan fiha zikrun lil jannati tara qalbuhu syauqan ilaiha wa idza Bagus. qara'a ayatan fiha zikrun lin nari imtala'a qalbuhu khasyatan minallahi Wahina. wahina tamala Ali bin Husaini syababan wa ilman sarol fata min aktsari bani Hashimin ibadatan wa italatan lisujudi wa mujahadatan linnafsi Waqad. qad qad syahadahu qad syahadahu ahadu ashabihi dhatam marratin yakifu fi zilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki wa qad zalzalahu khawfu adabil akhirati faqala lahu ya hafida rasulillahi wali araka ala halatika ma'a anna laka salasa fado ila arju an tutum ina nafsaka wa taja'alaka ta'manu minal khawfi Naam. ihdahunna anna jaddaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa thaniyatu annahu yurja an yasfa'a laka yaumal hisabi wa thalithatu rahmatullahi faqala Ali bin Husaini inna intisabi ila Rasulillahi la yaja'al Naam. amanu amanu Ba'da. ya Naam. Ustaz Terus Om. amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla fa Naam. idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yawma wa Naam. amma syafa'atu jaddi li fa innallaha alat kalimatuhu yaqulu wa la yasfa'una illa liman irtada wa Wa amma Allahi ta'ala fa huwa yaqulu inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Syukran Ummu Jihan, barakallahu fikum. Afwan Ustaz wa fiik barakallah. Ummu Hasanah, mungkin? Fadhila Ustadz, sifat tadi ada telepon dari kantor. Fadli la bas. Al-amalu. Al-amalu qablan nasabi. Nasab. Nasa. Nasab. Hmm. Al
al-amalu qabla nasabi. Nah, Aqbala Aliyun, eh, Aqbala Aliyu bin Husaini Ali radhiyallahu anhu. ibnu. Sifatnya Ali ibnu. Ali ibnul. Oh, nah, Ustaz. Aqbala Aliyu bin Husaini radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi munzu sigharihi iqbalan wa Nah, kana awwala min alla man. awwala man allamahu waliduhul Husainu bin Ali Ali Aliin Hmm. wa kana Waka. wa kana masjidur rasulil a'zami sallallahu alaihi wasallam Salam. alam madrasata hutsaniyati. Thaniyata. Eh, Khabar kana na'at ya. oh, nah, Ustaz. Madrasata hutsaniyata. Hmm. Kemudian walam yata'allaq Walam yata'allaq qalbul fata bisyai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla. ya. Fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil jannati tara qalbuhu syauqan ilaiha. Nah, Wa idza qara'a ayatu Ustaz. Wa idza qara'a ayatu dan ayata berarti. Wa idza qara'a ayata fiha dzikrun linnarim tala'a qalbuhu khasyatan minallahi. Oh, ya, ya. Wahina wahinak tamala Aliyubnul Husaini syababan wa ilman saral fata min aktsari bani Hashimin ibadatan wa italatan lis-sujudi wa mujahadatan lin nafsi. Masya Allah. Qad syaha qad syahadahu ahadu ashabihi dzata marratin yaqifu fi dhilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki wa qad zalzalahu khawfu azabil akhirati faqala lahu ya hafidha Rasulillahi mali araka ala halatika ma'a anna laka thalatha fadaila arju an tutama'ina nafsaka wa taj'alaka ta'manu minal khawfi ihdahunna anna jaddaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wathaniyatu annahu yurja Ustaz. Annahu yurja yurja an yur, yashfa'a laka. an yashfa'a an yashfa'a laka yaumal hisabi wathalisatu rahmatullah faqala Ali bin al-Husain innan inna intisabi ila rasulillahi la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da'an sami'tu qaulallahi azza wa jalla فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وأما شفاعة جدي لي فإن الله علت كلمته يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما رحمة الله تعالى فهو يقول Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, Ustaz. Ahsanti Ummu Hasanah. Barakallahu fikum. Jauh banget kita. Ustaz. Astagfirullah. Syukran.
Zalakillahu ilman wa taqwa. Berikutnya Ummu Fitri mungkin langsung Ummu Fitri al-amalu. Al-amalu qabla nasabi. Aqbala Ali bin al-Husaini radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi mundu sigharihi iqbalan. Wa kana awwala man 'allamahu waliduhul Husain bin Ali. Wa kana masjidur Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatahu tsaniyata. Walam Walam yata'allaq walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil jannati tara qalbuhu syauqan ilaiha wa idza qara'a ayatan fiha dzikrun lin nari imtala'a qalbuhu khasyatan minallahi. Nah, Wahina iktamala Ali binul Husaini syababan wa ilman. Sorol fata min aktsari bani Hashimin ibadatan wa itolatan lis-sujudi wa mujahadatan lin-nafsi. nah, Qad syahadahu ahadu ashabihi dzata marwatin yaqifu fi tila yaqifu fi dhilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki. وقد زلزله خوف عذاب الآخرة فقال له يا حفيد رسول الله ما لي أراك على حالتك مع أن لك ثلاث فضائل أرجو أن تطمئن نفسك وتجعل tutamina. أرجو أن تطمئن نفسك وتجعلك تأمن من الخوف إحداهن أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية أنه يرجى أن يشفع لك يوم الحساب والثالثة رحمة الله. فقال علي بن الحسين إن انتسابي إلى رسول الله لا يجعلني آمن على نفسي بعد أن سمعت قول الله بعد أن سمعت قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وأم وأما شفاعة جدي لي فإن الله علت كلمته يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما رحمة الله تعالى فهو يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. Masya Allah, Ummu Fitri, barakallahu fikum. Wafi Selesai barakallah. pembahasan kisah al-amal qabla nasab. Materi intinya ini tentang masdar fi'il rubai ya. Contohnya ini Ummu Fitri dibaca di tabelnya amsilatul af'ali. Amthilatul af'alir rubaiyati Hmm, wa masadiruha wa masadiruhal qiyas saya Qiyasiyatu. qiyasiyatu. Contoh fi'il 4 huruf Contoh fiil 4 huruf dan masdarnya secara qiyas qiyas. secara Jadi qiyas. kalau masdar sulasi kan sama'i kan kebanyakan. Nah, Kalau masdar rubai qiyas mudah, ada kaidah khususnya. ada Contohnya wazannya juga. ada wazan khususnya tuh. Kalau sulasi sama'iyun kan, Nah, Ustaz. saking banyaknya ini terbatas, ada kiasnya. Contohnya fi'il rubai akbala atau akbala Akbala apa tadi? jenisnya nau'uhu, Nau'uhu mazidun. wazan akbala adalah Wazan akbala af'ala
Af'ala mudhari'nya apa? Aqbala, Akbala, af'ala yuf'ilu. betul. Akbala yukbilu. Yuqbilu. Nah, masdaruhu al-qiyasi, Masdaruhul qiyasi iqbalun. wazan iqbalun, If'alun. fa'alun tuh, wazan masdar rubainya dari fi'il madhi af'ala. Ya, Om. Naam. Contoh akrama, mudhari'kan akrama, Akrama yukrimu. masdarnya, Ikramun. nah gitu. Ahsana, Ahsana yuhsinu. Ihsanun. nah itu dia yang akan kita bahas pada dari ketiga ini ya. Masdar fi'il rubai secara qiyas. Ya Om ya. Naam, insyaallah Insyaallah. Ustaz. Udah jam 12 lewat. Sampai sini mungkin jumpa kita. Besok kita jumpa lagi membahas ini. Munaqasyahnya diskusi masdar rubai. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ila liqa insyaallah.